बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज ईद उल फित्र का दिन है 2024 11 अप्रैल का। और आज जलगांव में शहर में बहुत बड़ी ईदगाह है जहां पर हजारों लोग ईद की नमाज पढ़ते हैं। हजरत मौलाना उस्मान साहब मज़ाहिरी जो हमारे इस शहर के बल्कि हमारे इलाके के बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम दीन हैं, उनकी इमामत के अंदर हजारों लोग नमाज पढ़ते हैं। आज मैं आपको शहर की ईदगाह बताऊंगा, ईद के थोड़े से जो वीडियो हमने शूट किए बताऊंगा, और खास तौर पे आज के दिन फलस्तीन के मुसलमानों को अपनी दुआओं में जरूर याद कीजिए। और यह है हमारी ईदगाह जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह 25,000 लोग इस ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ लेते हैं। लेकिन चूंकि आबादी बहुत ज़्यादा हो रही है तो अब ईदगाह के बाहर भी बहुत ज़्यादा लोग रोड पर और मार्केट में और अलग अलग जगहों पर उनको नमाज पढ़नी पड़ती है। ऐसी जगह पर जहाँ पर मस्जिदें छोटी होती है, बड़े बड़े शहर है, तो 2 जमात भी बनाए तो कोई मसला नहीं है। ऐसी जगह पर 2 जमातें बनाना चाहिए और 2 जमात बनाकर नमाज पढ़ना चाहिए ताकि किसी को तकलीफ भी ना हो और जो लोग जिनकी जमात रुक जाती है, रह जाती है, उनको भी जमात मिल जाए। तो ये हमारे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी ईदगाह है, बहुत बड़ा कब्रस्तान भी है। बहुत बड़ी बात ये है कि शहर में ज़िम्मेदारों ने ये ईदगाह को जो है तो मुसलमानों के लिए संभाला है। हमारी भी कानूनी नहीं रे, ऐसा मत करें अपा, निर्जन मत करें।
تو ماشاءاللہ عید کی نماز کے بعد میں گلے ملنے کا جو سلسلہ ہمارے یہاں پر شروع ہوتا ہے یہ بہت لمبا سمے ہوتا ہے, بہت لمبا سلسلہ ہوتا ہے. ہر کوئی ایک دوسرے سے گلے ملتا ہے, مبارکباد پیش کرتا ہے, عید مبارک دیتا ہے. تو ایسے موقع پر وہ لوگ جو بیچارے کئی دنوں سے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں, آپس میں دشمنیاں ہیں, بغض ہے, عناد ہے, نفرتیں ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ جو ہے تو ایسے عید کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد ضرور دیں, ملاقات ضرور کیجئے, گلے ضرور ملیے, تاکہ وہ رنجش و عداوت, وہ بغض نفرت جو کئی سالوں سے مہینوں سے دل میں ہے وہ نکال کر باہر ہو جائے اور دل پاک اور صاف ہو جائے. عید اسی کا نام ہے, ورنہ اگر ہزاروں عید بھی گزر جائے دل صاف نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ ہمارے عبد الکریم سالار صاحب جن سے ہم لوگ مل رہے ہیں. یہ ہے ہمارے امجد پٹھان صاحب جو بھی نئے مسلم قبرستان عیدگاہ کے ٹرسٹ میں ذمہ داروں میں شامل ہوئے ہیں. بہت سارے ذمہ دار یہاں پر ہیں. یہ ہمارے پولیس والے بھائی ہیں جو عید مبارکباد دینے کے لیے, عید کی مبارکباد دینے کے لیے گئے, ٹرسٹ سے ملاقات کی, مولانا عثمان صاحب سے انہوں نے ملاقات کی کہ نماز کس نے پڑھایا. آپ کے جو بڑے دھرم گرو ہیں ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ مولانا سے بھی انہوں نے ملاقات کی. اس کے بعد میں ٹرسٹ کے ذمہ داروں نے میڈیا کو انٹرویو دیا اور عید کے بارے میں, عیدگاہ کے بارے میں جو ہے تو تفصیلی ملاقات کی. ابھی عبد الکریم سالار صاحب جو ہے تو مراٹھی میں بات کر رہے ہیں تو میں نے مختصر میں ان کا شوٹ کیا. اس کے بعد پھر ہم جناب فاروق شیخ صاحب سے ملے. یہ ہے جناب فاروق شیخ صاحب جو رزاق بھائی جن سے ملاقات کر رہے ہیں, حافظ عمران صاحب ان سے ملاقات کر رہے ہیں, اور یہ ہے حافظ شفیق رحمانی صاحب جو فاروق شیخ صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں. ماشاءاللہ